Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Udarabani Karabashabari Allah Ramana Daramandala Ramana Daramandala Ramana Daram. Urabashabari Allah Ramani Kurabandala Ramana Barabara Barabara Barabara. तुम नाम धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 Holy, 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 holy. Shabari Allah Ramani Kurabanda Allah Ramana Bara 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 Banda Allah Rama. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Holy, 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 holy. Oshana Ramani Allah Ramani Karabat Ramana Daramanda Ramani Bidi Bidi Bara 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 Bara. Uda Ramani Bara 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 Shabari Allah Ramani Bidi Bidi Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Holy, 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 holy. Ura Shakala Ramani Adaramani Karavat Ramana Karavanda Ravana Daram. Uda Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Ida Ravani Kuravat Ramana Karamanda Rava. Shamani Allah Ravani Biri Biri Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Ida Ravani Kurava Shakala Ravana Daramanda Ravana Daramanda Ravana Daramanda Ravana. Raja Marga Raja Prabhumananga Prabhumananga Radha Tumhara Pujanaam Dhanyavad. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam, Dhanya Tumhara Pujanaam. Jisum ka naam re, Jisum ka naam re, Jisum ka naam re daya karo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory be your name. Udaramani Karavat Ramana Karavanda Ravana. तुम्हें मंगलमय प्रभु हालेलुया 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 धन्य 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 तो नाम धन्य तो नाम धन्य तुम्हें अमंगल घटे विचरण तापगिरी परमेश्वर उतारवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवाना खारवंदा रमा हालेलुया हालेलुया যেতବେଳେ মানে আমরা আমরা পাপ স্বীকার কରୁ তুমি ক্ষমা କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଉ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो आमानकर सावधान सब तुम निकट रे सुग्राह्य हो प्रभु निदारम शाखाला रवानी आदारवानी खारवंदानम हालेलुया हालेलुया तुम आत्मांकर कार्य सर्वत्र बड़ भाव रे साधित हो प्रभु हालेलुया तोरे समस्ते प्रभु तुम प्रति फेरिबे तुमको जानिबे तुमको चिन्हिबे तुमको स्वीकार करिबे तुमको प्रेम करेंगे भय करे तुम सेवा करेंगे तुम अपने भर करे तुम नाम प्रार्थना करे तुम कार्य करेंगे तुम साक्षी स्वरूप हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य
आह्वान करो, चक्षु तुम्हें प्रसन्न करो। यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे, दया करो, दया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। कारण ये जगतपति अविश्वास मानकर ज्ञान चक्षु अंध करी अछि, तेणु समान निकट ख्रीष्टଙ୍କ गौरव सुसमाचार आलोक प्रकाश तो हो पारे नहीं। प्रभु यीशु का नाम रे, यीशु का नाम रे, दया होली 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 होली। जबरी आमने निजे निज देखि पारो, माने जानि पारो प्रभु आमने किपरि भाव रे आमनकर धर्म जीवन यापन करूछु, ताहा तुम निकट रे सुग्राह्य किबा नाही। तुम आगमन समय सुबुद्धि कन्या स्वरूप आमन प्रस्तुत हो पारिबु नाही। ए समस्त विषय आमनकु गभीर भाव चिंता करे पई सहाय्य करो, कारण एही समय देइछ पर आमनकु से समय बा सुजोग मिल न पारे। मात्र तुम्हें चक्षुर पल्लक रे गोटे तुरी ध्वनि रे तुम्हें आसीबो। पूरा वर्षा खाला रावानी खारावा रात्रि रे चोर आसीबा परि प्रभुଙ୍କ दिन आसीबो। जो समय हमने मन करनथु सही समय मध्य प्रभु आसीबे। यदि पई सर्वदा मानकु जागृत प्रस्तुत रहिबा हो। यीशुଙ୍କ नाम रे, यीशुଙ୍କ नाम रे दया करो। आमंत्र सबदना सब तुम निकट रे सुग्राह्य उतारा वर्षा बारियाला रावानी खारबंदर आत्मांग सबै लाभ करी आमनकु समस्त प्रकार बंधन मुक्त होई स्वाधीन होबा पई तुम उद्देश्य आमन तुम अनुग्रह करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। सुनिल धन्यवाद दी प्रभु यीशु का नाम रे प्रार्थना करूँ। यहोवा चवा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, तेरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चवा मेरा कोई गति मुझे नहीं है, तेरी चराइयों में मुझे
এবার তব এবার তব এবার তব এবার তব প্রেমর অতি তারকা অতি অতি দেইতা দেইতা এবার তব এবার তব এবার তব এবার তব তুমা চরণ ধীরে সুশোভিত তুমা তলা কথা আলোচিত তুমি দিবসরান নিশেষে অতিক্রমী দেখে দেশে বন্দনা Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram, Dhanya Tumhara Pujaram.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabba rabba 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 rabba. Shabba rabba 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 rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तोरा विधनाम 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 उदारमणि खारबा शबरी अल्लाह रबा 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 उदारमणि खारबा रबा रबा शबरी अल्लाह रबानी गिरी 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 रबा 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तोरा विधनाम 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 होली 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 holy 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 shabba rabba 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 shabba rabba 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 Idaramani kurabanda rabani darama Idaramani karama shabari Allah ramana karabanda rama Hallelujah 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा विधनाम धन्य तुम्हारा विधनाम धन्य तुम्हारा विधनाम धन्य तुम्हारा विधनाम होली 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 शब रब 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 उदारवानी खारवा प्रमाणे खारवा इदारवानी खारवा शबरी अल्लाह रवाना दारवन दालवा होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पवित्रनाम 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 शब रब 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्रनाम धन्य तुम्हारा पवित्रनाम उदारवानी खारबा शबरी अल्लाह रबाना दारबंद अल्लाह रबा उदारवानी खारबंद अल्लाह रबाना दारबंद अल्लाह रबा Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Udaramani kharaba shakala rabana darabandala rabana darabandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Idarabani kharabat ramana daraba shabari Allah rabana darabanda Allah rabana darabanda Allah rabba. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udarabani karabatramana kalarabani adarabana karabandala raba. Urabandala rabana barabara 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 bandala rabana darabandala raba. Udarabani daraba shabara barabara 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 bandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु
धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोते कदापि छाड़िबे ना, मोते कदापि छाड़िबे ना, मोते कदापि छाड़िबे ना। तोर संकटे सर्वदा मोते कदापि छाड़िबे ना, कदापि छाड़िबे ना। आशाई रहे विशाल धरा निराश सागर, विनयी नये दिगंत मरुर विचर प्रार्थ। आशाई नये विशाल धरारे निराश सागर, विनयी नये दिगंत मरुर विचर प्रार्थ। मरु प्रांतरु दुःख जालरु प्रेम काढ़ी रहिबे, प्रेम काढ़ी रहिबे ना, यीशु न काढ़ी रहिबे। सरवाणी करव जबर बर 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 बड़बतासे कदापि छाड़िबे ना, कदापि छाड़िबे ना। पाप भरा मोर संकीर्ण जीवन तुटण पराण, क्षमार सागर प्रेमिक जीशुरे नियरे शरण। पाप भरा मोर संकीर्ण जीवन तुटण पराण, क्षमार सागर प्रेमिक जीशुरे नियरे शरण। निरत्रामु से आश्रमहर न बुझि रहिबे ना, दुःख न बुझि रहिबे ना, दुःख न बुझि रहिबे ना। तोर संकट सर्वदासे कदापि छाड़िबे ना, मोते कदापि छाड़िबे ना। किणिचन्ति मोते परिव्यय ताଙ୍କ पवित्र रथर, କରନ୍ତି ଶରଣ ଭୂମିରୁ ମୁଜାତ ପାପରେ ପତିତ। କିଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ପରିବ୍ୟୟ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥର, କରନ୍ତି ଶରଣ ଭୂମିରୁ ମୁଜାତ ପାପରେ ପତିତ। ପାପ ପଙ୍କରୁ ଖଜାଲରୁ ସୁନ କାଢ଼ି ରହିବେ ନା, ସୁନ କାଢ଼ି ରହିବେ ନା, ମୋତେ କାଢ଼ି ରହିବେ ନା। ତୋର ସଂକଟ ସର୍ବଦାସେ ସେ କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା, କଦାପି ଛାଡ଼ିବେ ନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुम नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रशंसा गौरव तुमको प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्व संकट समर उद्धार करी परमेश्वर प्रभु तुम्हें रब सुनिवा परमेश्वर प्रभु तुम्हें दर्शन देवा परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हें नित्य नित्य जीवित परमेश्वर प्रभु तुम्हें जय जय प्रभु परिवर्तित परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे पाप परिवार मन को तुम्हें उद्धार करते प्रभु। व्याध तुम्हें मुक्ति दो प्रभु। भाई तुम नाम धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रशंसा निवासी परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रबशा मरे 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 मरे। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जिसु 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 जय जिसु। जय तुम्हारे निकट बसे प्रभु तुम्हें तार निकटवर्ती ना बोले तुम नाम रो धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे को शादी को चक्की तुमको देखी में पाले मते तुम्हें हमारे को देखो प्रभु। तुम्हें हमारे को समस्त परिस्थिति तुम्हें बुझो हालेलुया रबशा मरे 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 मरे
ओ प्रभु दुख संकट समय अति निकटवर्ती परमेश्वर प्रभु धन्यवाद 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 ओ तुम्हें सर्व संकट को तुम्हें हरण कर खाओ प्रभु सर्व संकट को तुम्हें विनाश कर खाओ हालेलुया 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 कारण तुम्हें मृत्युंजय ख्रीष्ट प्रभु तुम्हें मृत्यु नाहन तुम्हें भाग्य छ हालेलुया 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 ओ मृत्यु तुमको बंधन कर रखी पारला नहीं प्रभु हालेलुया रबाशा बाबा 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 बारा 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 बंधन या बारा बारा सेदिन बंधे तुम्हें कहले प्रभु जे मोठरे विश्वास करे मु जहा करते तार मते से महान कर्म करिवो आओ प्रभु प्रभु से समस्त विषय मत तुम्हारे लोक मान को तुम्हारे मन को तुम्हें प्रतिज्ञा में दे अच्छा प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु तब प्रभु आज तुम्हें जो हमारे को ढाई जो तुम्हारी शक्ति परमात्मा ग्रह विषय को तुम्हें देव अच्छा प्रभु तुम्हें निश्चय प्रभु तुम्हारे से महान कर्म के मते से मन साधन करो छते हालेलुया 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 जिसु नाम रे अंधरे किला छोटा तने अमृत जीवन पाइला प्रभु पूरा बाबा 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 बारा 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 कर बारा बारा बंधन ये ने बारा बारा कर बारा बंधन ये ने बारा बारा कर बारा 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 बंधन ना आश्चर्य कर्म तुम्हें साधन कर प्रभु तुम्हारा राज्य को तुम्हें विस्तार तुम्हें करो प्रभु तुम्हें सही बात में शिष्य को ले लो ओ प्रभु तुम्हें मरणित करो भार करो प्रभु तुम्हें शक्ति तुम्हें दे लो हालेलुया 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 तुम्हें जा सगोत्र समस्त ओ प्रभु सुसमाचार जगत से पर्यंत प्रभु तुम्हें सुसमाचार प्रचार घोषणा करो जे विश्वास करे पर आ करे से बाप्तिजित हुए ताले से परित्राण पाई बोली मत तुम्हें आज्ञा तुम्हें दे लो प्रभु हालेलुया 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 आज से ही प्रकार लोक मान को द्वारा प्रभु निश्चय प्रभु अल्प होगी वैसे प्रभु तुम से प्रकृत परित्राण कार्य तुम्हें साधन कर चले अच्छा प्रभु धन्यवाद 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 ओ पवित्र आत्मा कर कार्य तुम्हें प्रति साधन करो अच्छा धन्यवाद 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 एक प्रकार लोक मान को तुम्हें उठाओ प्रभु हालेलुया 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 सस्य प्रजर प्रभु को डाले अल्प हालेलुया 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 प्रकृत कार्य करी मान को उठाई प्रभु तुम्हारे क्षेत्र तुम्हें लगाओ हालेलुया 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 उपास्य बाबा बाबा मन खन बरे बरे बंदा लिया न बरे 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 बंदा लिया न बंदा जहाँ प्रभु आज जगत चाहूँ से प्रभु देखो देखो प्रभु हालेलुया 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 जहाँ मनुष्य चाहते प्रभु जहाँ मनुष्य प्रकृत परिवर्तन आसे प्रभु प्रकृतर अभाव रे तुम से माने ग्रहण करिवे जानिबे प्रभु आ प्रभु परित्राण पाइबे प्रभु मुक्त दिवस निमंते मुद्रांकित हेबे सही प्रकार तुम्हार कार्यकारी मान को तुम्हें उठे प्रभु विभिन्न स्थान विभिन्न राज्य विभिन्न शहर देश ग्राम मान के मध्य नहीं प्रभु तुम्हें व्यवहार करे तुम्हें गवर्नमेंट महिमान्वित हुआ हालेलुया 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 दया करो दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु ओ समस्त आद्य वृष्टि तुम्हें देते प्रभु शेष वृष्टि मध्य तुम्हें प्रदान करो हालेलुया हालेलुया निश्चय प्रभु ता मध्य तुम्हें साधन करो धन्यवाद 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 आद्य वृष्टि अपेक्षा प्रभु शेष वृष्टि अधिक तुम्हें साधन करो धन्यवाद 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 ओ बाबा 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 हमारा शंदन मन खर बरे बरे बंधन या बरे 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 इलाका बरे बरे बंधन या मन 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 तुम्हें दयालु ईश्वर प्रभु तुम्हें दयारे विगलित परमेश्वर प्रभु हे बड़ प्रभु तुम्हारे विश्वास करिया भाई तुम्हारे वाक्य को ग्रहण करिया भाई एतिकी मन तुम्हें दिया प्रभु सही मन हृदय तुम्हें प्रत्येक मनुष्य मन ग्रहण करे तुम्हें स्थापन करो हालेलुया हालेलुया जहाँ सत्य जहाँ प्रभु न्याय जहाँ उपयुक्त प्रभु ताको ग्रहण कर प्रभु ओ तुम्हारे विश्वास करिया भाई तुम्हारे प्रभु अपना अपना को समर्पण करिया भाई अपना अपना को पत्र प्रभु फेरि प्रभु अपना को स्वीकार कर प्रभु तुम्हारे प्रार्थना विनती धन्यवाद रे जब लागी रहा को कार्य प्रभु तुम्हें तुम्हें अनुग्रह करा हालेलुया 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 ईश्वर प्रभु दिन मान कर प्रभु अनेक अनेक प्रार्थना तुम्हें सुनी प्रभु देश राज्य मध्य मध्य तुम्हें कार्य साधन करो तई तुम नाम रे धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारे लोक माने तुम नाम रे ख्यात लोक माने सब बड़े प्रभु अन्याय दुख कष्ट पांति प्रभु ताहा तुम्हें चाहि न थाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया किंतु बड़े समय से प्रभु तुम्हें न्यायवान परमेश्वर प्रभु न्याय राजदंड तुम हस्तरते प्रभु तुम्हें कहाठारे मुखापेक्षा करि न थाओ प्रभु हालेलुया 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 कौन से व्यक्ति कौन से शक्ति प्रभु तुम्हारे प्रभु बात पड़े नहीं हालेलुया ओ बादशाह बाबा 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 बंदानी आने बारे 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 बा अमान को देश रे मध्य तुम्हें विचार करि साथ प्रभु करूछ मध्य प्रभु धन्यवाद 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 अन्याय अत्याचार रूपे प्रभु तुम्हें दमन करूछ तुमर शक्ति प्रकाश करूछ तुमर न्याय प्रभु तुम्हें प्रकाश करूछ तहि पई तुम नाम रे धन्यवाद 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 हे प्रार्थना श्रवणकारी जे तुम्हें तुम निकट को सकल प्राणी असंति प्रभु हालेलुया 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 अपना अपना मानत पूर्ण करंती अपना अपना दुख कष्ट जंत्रणा वेदना तुम निकट ढाळंती प्रभु
ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛ। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଯାତିତ କରାଗଲା ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଓ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଣତ ପ୍ରଭୁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସରେ ପରିଣତ କରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଲୋକ ଦୁଃଖ ତୁମେ ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କାରଣ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ଓ ମିଡ଼ିୟନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ତୁମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର କରିଅଛ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ମହତ୍ କର୍ମ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଧୂଳି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛ ଏତେ ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଓ ତୁମେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ରହୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ତୁମେ କରୁଅଛ। ପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୟା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମର ଦୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଛ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ କାছে ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ରହିଛ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆମେ ତୁମ ରହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବ ଅନେକ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବେ ଫେରିବେ ପ୍ରଭୁ ଓ ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ଉଠାଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଇ ସିଦ୍ଧ କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଣା ବିଷୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କର। ରୋଗ ଗୁଡିକ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ଶଯ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଯଥେଷ୍ଟ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ ଆଉ ତୁମର ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର। ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତ ଭାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ପାପ କ୍ଷମା କର ଧର୍ମ ତୁମେ ଦୂର କରି ଓ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମେ ପାରିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। କୌଣସି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯୁଦ୍ଧଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ ତାହା ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ାର କଥା ନାହିଁ ବାଦ ବିବାଦର ବିଷୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କିପରି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିରିୟସଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥାଉ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 6 ପର୍ବର ତାର ଆଉ 10 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଉଛି 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ 10 ପଦର ଆରମ୍ଭରେ ଏବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଶେଷ କଥା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ୍ପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ
पुणी आकाशमंडल दुष्टात्मा मान विरुद्ध आमर युद्ध हो युद्ध अनेक जानती ना जगत रे जो शारीरिक युद्ध देखा जाए देश देश मध्य से युद्ध रे अनेक जो माने से माने जयलाभ करि थांती मध्य से युद्ध रे से माने नियुक्त होई से माने युद्ध करि थांती योद्धा भाव रे सैनिक भाव रे एई युद्ध रे से माने हो तो जयलाभ करि पारंती किंतु बाइबल रे जो कथा जो युद्ध विषय लिखाई एफिसियो 6 पर्वर तार 12 पदरे आमानकर जो युद्ध होउची मर्त विरुद्ध रे नुहे ता शारीरिक युद्ध नुहे जागतिक युद्ध नुहे आत्मिक युद्ध आधिपत्य कर्तापन अंधकार जगतपति आकाश मंडल दुष्टात्मा सेमानक आउ विरुद्ध रे आमानकर युद्ध होउची शैतान सहित पापात्मा सहित लुसिफर सहित से कथा ए जगतर योद्धा माने जानते ना ए जगत लोक माने जानते ना ए जगतर अधिपति माने जानते ना शासनकर्ता माने जानते ना विशिष्ट लोक माने जानते ना से युद्ध रे से माने संपूर्ण रूपे विफल हो जाती तेणु एटा आ प्रधान विषय जदि आमने से युद्ध रे विजय हो पारू ताले जगत रे आमने भलरे जीवन यापन करि परिबा आमानकर मंगल हब आमने प्रभु ठारू आशीर्वाद प्राप्त हो पारिबा उन्नति प्राप्त हो पारिबा लक्ष्य पथरे आमने अग्रसर हो पारिबा अनंत काल रे आमानकर मंगल हब किंतु ए जागतिक युद्ध रे जय करिबा लोक मानकर अनंत काल सहित सेमानकर संपर्क ही नाही कारण से ता विषय कौन धारणा से पाखे न थाए तबे आमने जो ए प्रकार युद्धर परिस्थिति भितर जाऊ आम जापारूना हूँ आमर अनेक क्षति घटी थाए आम जापारूना हूँ किंतु शैतान बड़ चतुर भाव में जो कार्य करे तार समस्त चातुरी विरुद्ध में दंडामान होगापाई लिखाई हो पारिबा जेते प्रकार शैतान कार्य कले आम जय करिपारिबा एवं आउ मध्य आमने कौन नाम आउ दुर्दिन रे प्रतिरोध करी आमने सर्वजयी ही अटल रही पारिबा जदि आमने आउ प्रकृति आमने जानू तार टेक्निक सबू केमिति भाव में ए युद्ध मान को करने को हुए विभिन्न प्रकार समस्या बड़ बड़ धरणर रोग परीक्षा अभाव दुख विफलता ए सब भितर तले प्रभु लोक माने जानती क्लेश ताड़ना परीक्षा प्रलोभन ए सबुड़ाक हो तो गोटे गोटे युद्ध परी शैतान से विशेष भाव में आमर सम्मुख को आसी आमको आगो को बढ़ा देवा चाहे ना आमर धर्म जीवन को दुर्बल करने को सब चाहे प्रभु को दृष्टि ताहा उत्तम सुग्राह्य हो बोलिकी प्रभु शैतान चाहे ना एपरी भाव में कार्य शैतान करे जहाँ जानिबा बुझिबा मध्य कष्टकर से तार समस्त चातुरी से प्रयोग करे बोल लिखा से 11 पदर लिखा तुम्हें मैंने जपरी शैतान समस्त चातुरी विरुद्ध दंडा बांधी पार वाइल्स से जो समस्त आउ कार्य से करुची बड़ चतुर भाव में जहाँ जानिबा कष्टकर से विरुद्ध रे आमान को ठिया हवा को हम तर समस्त चातुरी विरुद्ध आमान को दंडामान हवा को पड़ो एवं ताको आम जय मध्य करि पारिबा भाबे लिखा होछि किंतु एडा साधारण भाव में हम नाही कौन सी लोक जदि प्रभु को लोक समस्त अंतकरण समस्त प्राण समस्त मन और समस्त शक्ति दे कौन सी कारणवशत प्रभु को प्रेम करि पारुना प्रभुंकर सेवा करि पारुना मंडली सभा से लगी रही पारुना प्रभुंकर वाक्य ग्रहण करि पारुना सत्य ग्रहण करि पारुना
प्रभु निमंते साक्षी हो पारुनी राज्य निमंते कार्य करि पारु नाही अन्य मानकर आत्मा लाभ करि पारु नाही आउ ताहा सीधा सड़क आउ पाप नहल मध्य ता शैतान रो चातुरी आउ जोठी अनेक लोक पड़िके अछंती गोटे कथा मु कहिबी जेतोले नोहंक समर पाप कौन थिला लोक माने भोजन पान करुथिले क्रय विक्रय करुथिले विवाह देवा नेवा करुथिले आउ वृक्षरोपण से माने करुथिले ए सब करुथिले एटा को सीधा सड़क पाप बोली कौन कुहाजिबो भोजन पान माने कौन खाइबा पीबाटा भूल पाप तथापि लेखा ईश्वर राज्य भोजन पान कहीं लेखाला केतके एपरी भाव में जो कार्य गुड़िक एपरी भाव में लिप्त होइके अछंती प्रभुंक पई समानकर समय नहीं प्रभुंक सभा करती नहीं प्रभुंक गृह मंडली विषय जो बाइबल लेखा अछि मंडली उपासना त्याग करती आउ त्याग न करिबा पई जो लेखा अछि एवरी 10 पर्व 25 पदरे कारण प्रभुंक आगमन निकटवर्ती प्रेरित 2 पर्व लेखाई जे से प्रत्येक दिन मंदिर प्रभु सभा करते ए विषय गुरुत्व दियंती नहीं अनेक ख्रिस्टियन मान जीवन सेया जहाँ लिखा जी प्रभु जीशु तुम्हें नाम जीवित प्रकृत मृत रविवार दिन गिर्जा गले यथेष्ट बोलिकी मन करती सतरे कौन ता यथेष्ट कई कौन सप्ताह थरे जो माने शिक्षानुष्ठान को दे आउ से माने शिक्षा अर्जन करती से कौन सप्ताह थरे जाती ऑफिस जो माने कार्य करती कौन सप्ताह गोटे दिन जाती से माने जो माने व्यवसाय करती से माने कौन आउ सप्ताह गोटे दिन जाती तेरे ख्रिस्टियन माने केमिति रविवार रे थरे गिर्जा करिवे रविवार बोली भी तो गिर्जा बोली तो बाइबल रे नहीं रविवार रे गिर्जा करो बोली कि तो सेमती किछि नहीं मात्र आत्मा सत्यर पितांगर उपासना करो मंडली उपासना त्याग करो नहीं आउ से प्रेरित माने जो माने प्रकृतिर आदर्श स्वरूप प्रेरित 2 पर्व देखो तार 42 पर्व 46 पदरे से माने प्रत्येक दिन प्रभुंकर सभा करुले मंदिर रे निविष्ट भाव में रोते कंटिन्यूड स्टेड फास्टली एटा प्रकृत ख्रीष्टीय जीवन आम कहवा आमर विभिन्न प्रकार कर्तव्य कर्म अच्छी घरे बाहर कार्य क्षेत्र सब कथा सत कथा मात्र लेखा आहरी प्रथमे राज्य ईश्वर राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर पर सब तुमको दिज्व प्रभु को एपरी भाव में प्रेम करने कह ताठारु अधिक प्रेम क्या करें पिता माता भ्राता भगिनी भाजा संतान संतति क्या अधिक प्रेम करें प्रभु ठारू निजको मध्य नहीं ताहले प्रभु ठारे आमे ग्राह्य हवा जने प्रकृत प्रभु लोक हो पार खाली प्रभु लोक नहीं आज मुझे जहाँ पढ़ुची जहाँ मुझे कहूँ आदि तिमोथी को आउ से पाउल कौन से कहते ना ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े आम कौन हवा कह ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े उत्तम योद्धा परी मो सहित क्लेश सह्य कर आमको जड़े योद्धा हवा को पड़ो सोल्जर जड़े सैनिक आम हवा को पड़ो ताला माने प्रकृत धर्म जीवन काटी पारिबा ख्रीष्ट जीवन काटी पारिबा आमनकर धर्म कर्म प्रभु ठारे ग्राह्य हब शेष दिन निश्चय प्रभु मो पितांगर आशीर्वाद पात्र माने जगतर पतनावधि प्रस्तुत होइतिबा राज्यर अधिकारी हो बा आउ बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त बहु विषय तुमको नियुक्ति दिज्व अपना प्रभु आनंद सहभागी हो एपरी कथा मान को कह योद्धा भाव में आम कम करने को अच्छी हालुका भाव में आम कर धर्म कर्म साधन कर प्रभु को आम को संतुष्ट करने को अच्छी थरे टिके चिंता करूँ एफिस 5 पर्व 10 पद लेखाला प्रभुंकर कौन संतोषजनक अनुसंधान कर थरे चिंता करूँ निजको निजे प्रश्न करूँ प्रभु जीशु कौन मो प्रति संतुष्ट अच्छा आपण को देखिले प्रभु जीशु खुशी हो कहे बेस उत्तम विश्वस्त दास यही कथा कहे तो आपण थरे टिके चिंता करूँ यहाँ कौन एत सहज विषय प्रभु को संतुष्ट करवा बाप्ति जोग जनक संबंध में तो आम देखुचु प्रभु जीशु किपरि कथा कहले संतोषर कथा कहले से ज्वलंत आउ तेजमय प्रदीप थिले
ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସମଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବଳରେ ପରାକ୍ରମରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ହେବ ମଣିଷ ଠାରୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ଆଉ ସେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାଉଲକୁ ଯେ ଆମେ ରାଜା କରିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଅନୁତାପ ହେଉଛି, ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଲୁ ସେ ଲୋକ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ସେ ଆଉ ରାଜା ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ କେମିତି। ସେହି ସମୟରେ ସାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ପୁରାପୁରି। ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆହେଲା ଆଉ ସେ ଅମଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିପାରିଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯିଶିର ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଛୁ, ତାର 8 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ, ସେ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆମର ମନର ମତ ଲୋକ କହି, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହେଇପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ନ କରି 100% 100ରୁ ଗୋଟିଏ ଉଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରିଦେଲେ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବିଷୟ। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଜନା, ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ, ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାର ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ରଙ୍ଗିଲୁଣ୍ଡା, ସେଠି ମୋର ପିଜି ଶେଷ କରିବା ପରେ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା IA, BA ଆଉ MA। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ PU, PPC ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କହିକି, ଏବେ ତ +2 +3 ଏମିତି ହେଇକି IA ରେ 2 ବର୍ଷ, BA ରେ 2 ବର୍ଷ, MA ରେ 2 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ MA ଶେଷ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 11th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନଟା 11 ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 10th ଅଛି। 10th ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଏପରି କହୁଥିଲେ, ୱିଥାଉଟ୍ କଲେଜ ନୋ ନଲେଜ, କଲେଜ ନାହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ହେଲା ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରିକି, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ସମୟ 1964 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଶେଷ ହେଲା। ମୋର ମନରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ପଢ଼ିବି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତା ପର ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ IE ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲା, BA ବେଳକୁ ଆଉ ନାଇଁ ସେ IEରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କମ୍ପଲସରି ତ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ 3ଟା ଅପସନାଲ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଥିଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ବେଶୀ ତ ଧାରଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଣିଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟଟା, ଅନେକ ତାକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜାଣିକି ନ ଜାଣିକି ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ସତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2ଟା କ୍ଲାସରେ ବସିଲା ପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅନେକ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟଟା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମନକୁ ଆସିଲା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କଠିନ ବିଷୟ ତାକୁ କଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବାହାଦୁରୀ ଅଛି ନା, ନହେଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି ମୋର IEରେ 2 ବର୍ଷରେ। BA ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଅନର୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ା, 45% ଯଦି ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଥିବ ଅନର୍ସ ନେଇପାରିବ, ତାଠୁ କମ୍ ହେଲେ ନେଇପାରିବନି। ମୋର ରହିଲା ଅନର୍ସ ନେବା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ମୁଁ ଅନର୍ସ ନେବି, କିଏ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ, ଅନର୍ସ ହେଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଅନର୍ସ ତ ବହୁତ ତାକୁ
पढ़ाक हम तार केते आउ गोटे सब्जेक्ट केते पेपर सब ताको पढ़ाक हम बड़ डिफिकल्ट मुझे हाँ मुझे ही करी ताहले मोर किसी गुरुत्व रहा आर्ट्स रे मुझे नेली ग्रेजुएशन मु कंप्लीट कली तापर पीजी रे सबू कटी काटी जाइए मात्र गोटे सब्जेक्ट पढ़ाक हम वास्ट सब आउ तार स्टडी कौन करने हम से डिफिकल्ट सब्जेक्ट ही नेली से इकोनॉमिक्स रे मु पीजी कली आ मु कंप्लीट कली सक्सेसफुली 1981 मसीहा लक्ष्य रखी थी ये सब करी विभिन्न प्रकार भाव करिकुलर एक्टिविटीज जहाँ कहती विभिन्न प्रकार स्पोर्ट्स एक्टिविटीज डिबेट कंपटीशन अन्य सब गुड़ाक कौन सब से जते प्रकार भाव कह कौन माने सिंगिंग गीत गाइबा बा आउ कौन सब ड्रामा रे विभिन्न प्रकार भाव से सब पार्ट नहीं से सब कर सब गुड़ाक करिकुलर एक्टिविटीज कह जाए यहाँ भविष्य चाकरी बहुत साहाय्य करे तेणु ये सब करिकुलर एक्टिविटीज मो पाखे मुझे ठूल कर रखी कौन पाई भविष्य बहुत आशावादी हो भल भविष्य हम भल गोटे मु गवर्नमेंट जॉब करी मात्र मो जीवन परिवर्तन जो आरंभ होला मुझे जानी प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करने हम सबू त्याग करदेली पूरा पूरी फुल स्टॉप देली करी ना ये सब प्रभु कहले सब कम करने प्रभुकर निष्पत्ति नहीं गली पुणी निज गाँ मोहना घर बनाऊली से कार्य करने नाई नाई तुमको कटक जावाक हम बारंबार प्रभु कथा कहला ताकू से घरटा को असंपूर्ण कर छाड़ी एत पदक्षेप नेबाक हम जदि प्रभु इच्छा चलने हम आउ खाली हालुका नहीं प्रभु मु तुम इच्छा साधन कहीदे हम प्राक्टिकाली सब करने को तेणु एत सब भितर आम जो आम जावा आम प्रभु को संतुष्ट कर प्रभु को संतुष्ट कला भाई कार्य करने को ये देखो ये जो योद्धार कथा लिखा आम योद्धा जो आम युद्ध हो स्पिरिचुअल वारफेयर आत्मिक युद्ध शैतान सहित ताकू जागतिक लोक माने जागतिक योद्धा माने ताकू जय करि पारिबे नाही से समस्ते ता द्वारा पराजित होइके अछंती यीशु को जानते नहीं यीशु को स्वीकार करते नहीं विनष्ट हेबे अग्नि में हृदय निक्षेप करा जिवो नरक रे समाने पड़िबे अनंतकाल जंत्रणा भोग करिवे से युद्ध करिवा से योद्धा हेबा से ज्ञान से धन से सम्मान से पराक्रम लाभ कौन मूल्य कौन आज प्राण चली गले गला सब जाक मान को हरवा पड़े किसी आनिनु जगतु किसी नहीं कि जीवा नहीं आउपर आयु कहले उलंग आसी आउ मातृगर्भर आउ उलंग हो चलीजी तेणुक आमको आत्मिक मना हम आवश्यक प्रकृत ज्ञान आम पाइबा दरकार जगतर ज्ञान जहाँ ईश्वर को दृष्टि मूर्खता चली प्रभु रास्तार समस्त विषय त्याग कली आउे प्रभुंकर असंतोष है सीरियसली सब ग्रहण कली शेष में गोटे योद्धा हो गली सब आउ स्पिरिचुअल आउ जड़े माने सोल्जियर में परिणत हो गली जेपरी पाउल ये कहले ख्रीष्टर आउ ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े उत्तम योद्धा परी मो सहित क्लेश सह्य कर आम युद्ध होनेक समय अनेक युद्ध आत्मिक युद्ध मु जयलाभ करी सीरीज तले परी मोर परिवर्तन आरंभ है बहुत उज्जवल सहित कार्य कली दिने आमर आ पास्टर अल्फोन्स से कहले भाईना मुझे देखुची मैं रविवार दिन गिरजा हूँ मो वाक्य जुगे आज गिरजा वाक्य दौरान मु आखि बंद कर गोटे दर्शन देखुची आमती गोटे योद्धा पर गोटे सैनिक होती आपण से सैनिक माने जो आउ से ड्रेस पिंधती ठीक से ड्रेस पिंधि बंदूक बंदूक सब हाथ में धरी आउ दौड़ुंट एकदम आउ पूरा दौड़ुंट हाथ गोटे मशाल धरी आउ दौड़ुंट जड़े योद्धार पर जो मु कटक आसली चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकर मो पास्टर आउ मुझे होगली से कार्य जो मोर कार्य आरंभ है आ समय कटक जो पूरापूरी मोर कार्य आरंभ है से मो गोटे स्वप्न मुझे देखिली कटक मो मार्केट को आसुची से मकरबा चर्च से देकी मुझे आसूची बक्सीर आड़ को मार्केट देखुची पुलिस छाउनी सब हो जाइए
आउ से पुलिस माने आउ सब कौन कर से पाखे जो लाठी अच्छी आउ ताकू से माने जॉइंट करके आउ से माने सब रखिछन्ते सारा माने टाउन को सेमती भाव में पुलिस छाउनी रे आउ छाउनी कराई मु जानी पारनी हठात एमती जड़े बड़ पुलिस ऑफिसर देखी मत कुआड़े तुम जाऊच कहीं जाई पारनते भितर तुम जानी पारुन आ तुम बाहरी बर्तमान मु कहली नहीं नहीं मुझे जानी पार नथली सॉरी मु फेरीजी घर को से मत कहते आस आस मो सहित जीव कहीं मत सेमती कहीं से कहले कुआड़े जाऊच मो सहित गले तुमको कहीं किसी कहे ना बड़ पुलिस ऑफिसर से मुझे मोर गोटे घंटा दुकान रे काम थिला कहले चलो मो सहित जीव अल्प रास्ता जाइचु गोटे घर आसा ता सामने से गोटे शाटरटा से उठे देले से पुलिस बड़ पुलिस नहीं जाए देखिली गोटे जीप अच्छी से भितर लिखाई पुलिस कैपिटल लेटर इंग्लिश रे लिखाई पुलिस मु कहली मोर घंटा दुकान काम थिला एडा पुलिस लिखाई ए पुलिस ये भितर मु कहीं एठी कहीं मु आसिली मते कहीं आनले से मते कहले स्पष्ट रूपे मो ठारू डेंगा मोटा हेवी लोक बड़ पुलिस ऑफिसर से मते कहले स्पष्ट रूपे आज ठारू तुमे आम डिपार्टमेंट रे काम करिवो तापरे हठात मु देखिली मोर ड्रेस चेंज हो गला मु कौ ड्रेस पिंधली मु कलरफुल ड्रेस गुड़ा पिंधु थाए चॉइस करी करी से आउ मु पुलिस रो कौन माने से नेवी कि एयरफोर्स जो माने काम करते व्हाइट व्हाइट से यूनिफॉर्म मु पिंधि गली आ ठीक से भाव में देखिली सब भितर जो माने धाड़ी बांधिकी ठिया जवान माने पुरुष लोक माने गोटे स्त्री की झील ना ता भितर मध्य समस्त यंग मु यंग अच्छी मध्य मुझे ड्रेस पिंधि मु ड्रेस चेंज करनी ऑटोमेटिकली से ड्रेस सब हो गला मुंडर कैप व्हाइट कैप पैंट सार्ट इन करी जोता पिंधि सब कर ठिया गली पैरेड है पैरेड समय जो पैरेड हो भूल करुच्ची आउ से आउ जने लोक से पैरेड को वाच कर जानते मुझे भूल करुच्ची मत किसी कहूना कारण मुझे जापर से मन भावुं मु तो नुआर आसी ठीक करने तथापि मु करुच्ची पैरेड कारण हाई स्कूल मो एनसीसी आउ मोर थिला एमती मु गोटे स्वप्न भी गोटे देखिए तापरे जो प्रभुंकर कार्य विभिन्न भाव में आरंभ होला जो समय मते भुवनेश्वर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च को मते डाकिले मेन स्पीकर करी सेला यूथ मानकर आउ सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन ओडिया बाप्टिस्ट चर्च भुवनेश्वर मु मेन स्पीकर होगी गली से 3 दिन मीटिंग कली एते प्रतिबंधक भितर मते कार्य करने को पड़ा प्रभु सब ओलट पालट करदे ग्रेट सक्सेस देले ता भितर जने युवा लोक कहला मीटिंग सरला परे आउ लोक अच्छा सम्मुखें से कहला आपण गोटे योद्धा लोक परी जने योद्धा परी काम कले तत्क्षणात आउ जन लोक हूँ ये हूँ जो जापारा से आउ गजपति लोक भुवनेश्वर यूनियन बाप्टिस्ट चर्च रे से मीटिंग सरला परे लोकंक सम्मुखें कहला एकदम पार्टी करी गजपतिर टाइगर गजपतिर बाघ कहीकि यहीपरी भाव में मो जीवन को प्रभु करदे बदली देले एटा कथारे नुहे कार्य मुझे करी बड़ बड़ आश्चर्य कर्म मान प्रभु मो द्वारा साधन कले अनेक अनेक लोक मैंने परिवर्तन हो गले बहुत बड़ बड़ मीटिंग रे ग्रामांचल सहरांचल सब आउ प्रभु ग्रेट सक्सेस मत देले मंडली गुड़ाक उद्दीपना आसला मु सिंगल स्वाधीन भाव में अनेक मंडली मु गढ़ा लगिली आउ यहीपरि खाली बुली बुली प्रचार करी ना योद्धा हवापाई कौन करने को हम जड़े सोल्जर हवापाई आउ से एफिस 6 पर्वर 10 ରୁ 18 पदर देखले ईश्वर दत्त सज्जा सब परिधान कर जड़े योद्धा नहीं कि सैनिक नहीं कि युद्ध करिवो कि से युद्ध क्षेत्र को जीव कि इच्छा कले ताकू निया जीव कि छड़ा केते प्रशिक्षण दरकार बंदूक चलेवा केते ना केते कौन सब फिजिकल ट्रेनिंग दौड़िबा करिबा केते ना कौन सब गुडा आवश्यक प्रथमे तो मो भाई जो से पुलिस अच्छी से जो सब फिजिकल टेस्ट है कला दौड़िबा पाई बहुत रास्ता दौड़िबा कब अल्प समय कवर करने को एत डिस्टेंस कहला से दौड़ा को समस्ते धई सही कि अनेक एकदम बेदम हो जाती पड़ जाती डिस्क्वालिफाइड एते शारीरिक भाव में कठिन परिश्रम सब दरकार आरंभ तो डिस्क्वालिफाइड है पछकू केते ना केते कौन कर कुआड़े तुम जीव सहज कार्य ना सैनिक विभाग रे कार्य करवा
ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କରିବାର ସେଇଟା କେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ସୋଲଜର ହେବା ପାଇଁ 6ଟା ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ସେ ସମସ୍ତ ଗଭୀର ବୀର ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧନରେ କଟିବାନ୍ଧ। ସତ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି, ବାଇବେଲ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଧି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ। ମୋ ମନ ସେମିତି ହେଲା ଆରମ୍ଭରୁ ସେମିତି ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଯାଏ। ବାଇବେଲ ବାହାରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଯଦି କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯଦି କେହି ପସନ୍ଦ ନ କଲା, ସେ ଯେ କେହି ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। 44 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟିଏ କହିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଅଛି। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସୁସଜ୍ଜର ପାଦୁକା, ସୈନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ। ସେଇ ଜୋତାଟା କ'ଣ? ସୁସମାଚାର, ପ୍ରଚାର, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଚଳିବନି। ସେଇଠି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରା, ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ୍ଲେଶ ତାଡ଼ନା ଯାହା ଥିବ, କୋଉଠୁ ପଇସା ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, ଦରମା ଦେବେ ନ ଦେବେ, ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛିକୁ ନ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥିଲି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆରମ୍ଭରୁ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରୁ। ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି ଲେଖା? ଧାର୍ମିକତାର ବୁକୁ ପଟା, ଧାର୍ମିକତା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଢାଲ ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେହିପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କଲି, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଜଣେ ମୁଁ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଦିନେ କରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଜୋ ଭାର୍ଗିସ୍ ଥିଲେ ସେ ମକରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ, ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ଭ୍ୟାଲି, ତାର ସେ ପାଖରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କର ଛାତିରେ ଆଉ ସେ ଚଉଡ଼ା ଏକଦମ ହେଭି ଲୋକ ତ ସେ ଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ମେଡାଲ ଗୁଡାକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଟାଇପର ସବୁ ଏମିତି ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋଭ କରୁଛି, ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି ଆହା ମତେ କିଛି ମିଳନ୍ତା କି। ଏତି ମନରେ ଭାବିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତିର ମଝିରୁ ସେ ହାତକୁ ନେଲେ, ଏମିତି କରି ବାହାର କଲେ, କେତେ ବାହାର କଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଯେତିକି ଆସିଲା ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ। ଉପତ୍ୟକାର ସେ ପାଖେ, ସେ ଉପତ୍ୟକାର ପାଖେ ଛିନ୍ ଛତ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସବୁ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ପାପୁଲିରେ ଧରିଦେଲି ସବୁ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଖାଲି ମନେ କଲେ ମତେ ମିଳନ୍ତା କି। କ'ଣ ଏମିତି ଜଣେ କହିବ, ଓହୋ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିଛି, ଆଉ ସେ ମେଡାଲ ମିଳିଛି କି ଷ୍ଟାର ମିଳିଛି, ମୁକୁଟ ମିଳିଛି, ମତେ ମିଳନ୍ତା କି? ଏମିତି କଲେ ମିଳିଯିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ, ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ତେବେ ସେମିତି ଭାବରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେପରି ଲେଖା, ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ସବୁ ଜାତି ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଜି ଲେଖା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ଔଷଧ ଆଉ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ, ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେଇଦିନ ଠାରୁ। ମରିବି ପଛକେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନି। ଏବେ ବି ତ ସେମିତି ମରୁଥିଲି, ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନି, ଚାଲିଲି। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ା ପରିତ୍ରାଣର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ସେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସେଟା ଟୋପର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରେ ହେଲମେଟ ପରି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ଯଦି ଅଛି, ଗୋଟେ ପାପ କ୍ଷମା ବା ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ରୂପ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ କର, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ତାହା ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଏଫେସୀ 6 ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ଧରିବ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ବଳ ନଥିବ, ରୋଗିଣା ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ଯେ କାମ କରିବ? ବଳ ଥିବା ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି
परभाषा कहीकि मो परिवर्तन जीवन सेवा कार्य आरंभ है आउे उद्योगर सहित चारिड़े प्रभु इच्छा अनुसार बुली कार्य करने को लगे तेणु एपरी सब स्वप्न दर्शन विभिन्न लोकों विभिन्न विषय पाऊ पाऊ दिन करे प्रभु जीशु सहस्र वर्ष राजत्व विषय मत देखी हेलो कमांडो कहीकि निजे डाण हाथ मो डाण हाथ मिसिकी हैंडशेक कले मो सहित आईपरी तेणु देखु जदि लेखे आम को युद्ध करने कहूँ विभिन्न प्रकार परिस्थिति से बहुत जटिल हम आपण योद्धा होते सीना युद्ध करेंगे जदि सैनिक होती सीना युद्ध करेंगे ना केमती करेंगे ना आपण प्रार्थना करेंगे अनेक किसी विषय हम ना कार्यकारी हम ना जदि योद्धा ताहले आपण युद्ध करेंगे ना कौन करने को हम जड़े योद्धार साहाय्य नवाक पड़ो आपण निर्भर करे मोपाई कौन है आरंभ मु जड़े योद्धा हो गली कार साहाय्य मु निए ना एपरिक प्रार्थना अहंकार ना किंतु जदि सब मुझे मत प्रार्थना मो प्रार्थना ताने कथा यहाँ जे मो ठारे शक्ति ना मो प्रार्थना द्वारा काम हो ना तेणु मत समस्त दरकार पड़ुची यदि मो प्रार्थना द्वारा प्रभु कार्य करे मु कहीं समस्त को कहि प्रार्थना बरं समस्ते मते कहवा मो प्रार्थना करूँ से प्रार्थना देश विदेश चारिआडू एपर्यंत तेणु आप योद्धा नहांती आपण तो पड़ीजे अनेक परीक्षा पड़ीजे युद्ध में आप हारीजे अनेक से प्रकार पराजित जीवन काटुंट से जानूना तेरे आईपरी भाव आम को किपरि भाव आम धर्म जीवन में आम आगे जावाक हम सीरियसली आम को सब करने को हालुका भाव ना बाइबल पढ़ुंत सत्यर कटिबंधन कटिबांध सत्य जो वाक्य जो बाइबल पढ़ुंत बड़ सीरियसली पढ़ा हम दिन राति पढ़ा हम देखा हम बाइबल एमती कहूँ मु कौन करुँची जहाँ अपन ऊणा अच्छी पूर्ण करदे को हम डुबन नहीं डुबन नेबा को हम पवित्रात्मा पाइनी पवित्रात्मा पाइबा लगी पड़ा को हम उपवास दरकार मु करूनी करने को हम दशमांश दवा कथा मु दौनी प्रभु मत क्षमा कर मु दौची आदि ठार आपन को दवा को हम मानत करूना खाली प्रार्थना नहीं मानत करने को मानवा को हम जहाँ बाइबल कहूँ जहाँ बाइबल कहूना एपरी जिते विषय अच्छी से मनुष्यर आज्ञा परंपरा रीतिनीति ताकू छाड़ा को हम तेरे जाइए से अटल रहा लाभ क्षति न देखिकी जहाँ बाइबल कहूँ मुझे अनुसार कर अटल रहा हम ताहले देखा जे ईश्वर दत्त प्रथम सज्जा सत्यर कटिबंधन कटिबांध से आपणकर बंधा यहीपरि भाव में सीरियसली सबकि करने को अच्छे आप योद्धा है आउ से जो आत्मिक युद्ध शैतान सहित से जयलाभ करेंगे जहाँ आदौ सहज विषय ना निजक आप सेमती प्रस्तुत करूँ हो पारे ना हालुका भाव में तो केवे हो पारे ना कौन करने को हम युद्धर परिस्थिति आसिले आउ लोक मैंने कौन पुलिस को फोन करती पुलिस आसो गाड़ी में आसो परिस्थिति को कंट्रोल कर नब युद्ध समय सैन्य मैंने बाहर जो मैंने आउ से युद्ध विषय प्रशिक्षण आई से जीवे बैंक कर्मचारी जाकि युद्ध करेंगे ना स्कूल टीचर्स माने जाइकी बा कॉलेज लेक्चरर्स माने जाइकी युद्ध करेंगे से माने सोल्जर्स नाम अलग देश से द्वारा सुरक्षित हम से भाव में जो युद्ध जटिल जटिल परिस्थिति आसे आप योद्धा ना योद्धा मानकर साहाय्य नि आउ मोर अनेक दिन प्रार्थनार मध्य प्रभु उत्तर दौरान मो खुशी हूँ मोर से सड़ू भाई देवत सिंह जहाँ द्वारा प्रभु मत कथा कहले प्रथमे मोर परिवर्तन आलु से रोजारिन घरे से शशुर घर से जाकि मो किसी विषय पाइला मुझे बहुत अग्रसर से से समय ठार आज पर्यंत एपरी गोटे दिन में मुझे प्रार्थना करे ना समस्ते सत्य जानतु पवित्रात्मा दान पातु से जगत मंगल हो आशीर्वाद पातु प्रभुंकर हूँ आउ शेष स्वर्ग जातु यहाँ प्रत्येक दिन मोर प्रार्थना करते खुशी हूँ देखुची मोर प्रार्थना उत्तर आसूची से मध्य संतान संतति माने बदली जाउछंदी सत्य वाक्य ग्रहण करुछंदी अनेक मो सहित बहुत भल सुसंपर्क रखिछंदी से मध्य विशेष करी आउ से मो सड़ो भाई पुओ पिंकू झी अंजना आउ से मो बड़शला पुओ मनोज एम सब विशेष भाव में मो संगे अच्छा आउ से अंजनार स्वामी युधिष्ठिर से नायक
ସେଗୁଡିଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଉ ସେ ଟିଚର ଭାବରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କରିକି ଫୋନ କରି। ପିଙ୍କୁର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ, ଆଉ ମତେ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ପିଙ୍କୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ନର୍ମାଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଶରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଜଣେଇବେ କ'ଣ କିଛି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ହଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ବାଇକର ପଛରେ ମୁଁ, ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡା ଏତେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଛି, ଓଭର ସ୍ପିଡରେ ଆଉ ଆସୁଛି, ମାନେ ଟିକେ ବାଜିଲା ପତା ସତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମିସାଇଲ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି ରଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ ସତର୍କତାର ସହିତ ନଉଛି ତାଙ୍କୁ କରିକି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ବିଷୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଠିକ ହେଇକି ଆସିଲେଣି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାଇକର ପଛରେ ବସିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ସେମାନେ ପୁରା ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଟା ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହବ, ହୁଏତ ଆମେ ଯାଉଥିବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯୋଦ୍ଧାର ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ସୈନିକ ଛଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ସେ ଲେକ୍ଚରର କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି? ଜଣେ ଯଦି ଏମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ଜଣେ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ସୋଲଜିୟର, ତାଙ୍କ ନାମ ହବ ସୋଲଜିୟର, ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଯୋଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଦୁଇଟା କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ନା, ଏମାନେ ଆଉ ସେ 2 ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବର ତାର 4 ପଦ, କୌଣସି ଲୋକ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ସୈନ୍ୟ ପଦରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତାର ଚାକିରି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ କୋଉମାନେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଗତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମୋ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇ ସେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ତାକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇଦେଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ, ସେ ବଡ ପୋଲିସ ଜଣକ ସେ ସାର୍ଟର ଉଠେଇ ଦେଇ ପୋଲିସ ଦେଖାଯାଏ ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଘଣ୍ଟା ଦୋକାନରେ କାମ ଥିଲା, ମତେ କାହିଁକି ଏଠି କାଢ଼ିଲା? ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିବ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଗରରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଜୋ ଭାର୍ଗିସ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା MD, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଭିନିଟି, ମାନେ ଯେମିତି ସେକ୍ୟୁଲାର ଏଜୁକେସନରେ MA ଥିବ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟସ, ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଠି ପାଷ୍ଟର ହଉଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲା କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ପୁଲପିଟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଜୋ ଭାର୍ଗିସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡିଛି, କିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ? 4, 5, 6 ଲୋକ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଲା କେହି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନ କହି ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ। 1, 2 ଜଣ ବାହାରି ଯାଇକି ସେ ଗିର୍ଜା ଘରୁ ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ। 3ୟ ଜଣ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେଗେସନ ବସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲି, ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ଆପଣମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଏଇ କଂଗ୍ରେଗେସନ ଜଣେ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଥରେ 3 ଜଣ ଆସିଗଲେ ବାହାରୁ, ପୁଣି ଭିତରକୁ ପୁଲପିଟ ଠିଆ ହେଲେ। ମତେ ଜଣେ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କର। ମତେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ମୁଁ 100% କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି ଟେଷ୍ଟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଉଠେଇକି କହିଲେ,
এই টেস্টରେ ଏଇ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଏ ହିଁ এই ସ୍ଥାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। 3 ଜଣ ଚାଲିଗଲେ, ମ୍ୟାନିସ୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ଭାର୍ଗିସକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ହସି ହସିକି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, କେବଳ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନଣ୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଶିଖେଇବି କେମିତି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୈନିକ ବିଭାଗ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ସେ ଜଗତର କୌଣସି କାମ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସୈନିକ ହବୁ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବୁ ନା? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବୁନି, ଜଗତର କାମ କରିବୁନି, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେୟା କହୁନି। ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପରି ଆହ୍ୱାନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମାତିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ମାତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନଅଙ୍କ ସମୟର କଥା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ସେମାନେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବିବାହ ଦେବା ନେବା, ଭୋଜନ ପାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏସବୁରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ପାପ ନାହିଁ? ଖାଇବାଟା ପାପ, ପିଇବାଟା ପାପ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାପ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୁଡାକ ପାପ ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ରହିବ କେମିତି? ଆଉ এইপରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ତ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାପ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ମାତି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା, ବାଇବେଲ ପଢା ନଥିଲା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା, ଗିର୍ଜା ଯିବାର ନଥିଲା, ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଏମିତି ମାତିକି ଅଛୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମର କାମ ତ ପାଠ ତ ସବୁ। ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିଯିବେ କଣ କରିବ? ଲେଖା କଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ପ୍ରାଣପଣ କରି କର। ଜଣେ ଆଉ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବା ଜୋସେଫ ପିଟି ଜୋସେଫ କହି ଜଣେ ଲୋକ କେରଳର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ସେ ଆଖିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଡିଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟରୁ ହାତ ଦୁଇରେ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲି। ଦେଖା କରି ଇଚ୍ଛା କଲି, ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳା। କୋରାପୁଟର ସୁନାବେଡାରେ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ରହିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 3ଟା ନା କଣ ଝିଅ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର, 3ଟା କି 4ଟା କଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମତେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଚାକିରି କରେ, 15 ଦିନ କରେ ନାହିଁ। ମାନେ କେମିତି? ଲସ୍ ଅଫ୍ ପେରେ ମୁଁ ଯାଏ। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର 15 ଦିନରେ ଦରମା କଟିଗଲା, କେତେ ପଇସା କଟି ନଯିବ। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେ ଧରିକି ଆଉ ହାତରେ ଧରିକି ପାଟିରେ କହିକି ସେ କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ିଆ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି କାମ କରି ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଗିର୍ଜା ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ମୁଁ ଆଜି ଗିର୍ଜା ଯିବି, ଛୁଟି ଦିନ ମିଳୁଛି ସେଇ ଦିନରେ ଛୁଟି ନେବା କଥା ପଛ କଥା, ଛୁଟି ଦିନ ମିଳୁଛି ସେଇଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଗିର୍ଜା ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବଶତଃ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ସେଥିରେ। ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ କହିକି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ଏମିତି ଉଦ୍ଯୋଗ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସତ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝିଲେ ଏପରି ଉଦ୍ଯୋଗ ହେଇଗଲି ଯେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ଆସିଲା, ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ଦିନ ସାରା ତ ରହିବି ଚାକିରିରେ ନା, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହବ, ଚାକିରି କଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଫାକିରି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେତେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇପାରିବି? ହବ ତ ନାହିଁ। ମୋଠି କାହିଁ ତ୍ୟାଗ? ମତେ 2 ପାଖ ଦରକାର, ଚାକିରି ଟଙ୍କା ଯାବତୀୟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ତେଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନା। 2 ମୁନିବର ଜଣେ ଆଉ ଭୃତ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିକି ଗଲି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ, ମତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ନାଇଁ, ସବୁ ପଛରେ ପକାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ। ନହେଲେ ସବୁ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଜଗତରେ ଥିଲେ ନଥିଲା ପରି ହବାକୁ ହବ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ବେଶୀ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି କହିକି ତ ଯାଉଛନ୍ତି କାମକୁ, ଚାକିରି ହଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ଘରେ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସବୁ ବନ୍ଦ ଏକଦମ। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ିକି ଆଉ ନାଇଁ ସବୁ ଚାକିରି ପାଇ ଯାଇଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ନଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ଗଲା ସେଟା ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ, ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପ୍ରାଣପଣ କର। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିବାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସୈନ୍ୟ ଯଦି ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦଳ ଦରକାର। ସୈନ୍ୟମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇକି ଏକା ଏକା ହେଇକି ନିଜ ଘରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକେସନରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ରହନ୍ତି। ସେଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ନହେଲେ ସୈନ୍ୟ କେମିତି ହେବେ? ମୋ ପରି ଲୋକ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ। ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ଖାଲି ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଯଦି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କ'ଣ, ସେ ଭିନ୍ନ କଥା। ନଚେତ୍ ଶୟତାନ ତାର ଚାତୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଥିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ 25 ପଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ନାହିଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଦିନ ତାର ବିଚାର କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଦୂର ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ଏତେ ଦୂର ଆପଣ ଗାଡ଼ି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଥିବ, 2 ହ୍ୱିଲର ଥିବ, 3 ହ୍ୱିଲର ଥିବ, 4 ହ୍ୱିଲର ଥିବ, ନହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି ନିତାନ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖେଇ ଯୀଶୁ କୋଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିରେ ବୁଲୁ ନଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯାହା ଘଟିବ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନ କରେ ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କଟକ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପୁଣି ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମତେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ତାକୁ କଲର କରିକି ବ୍ଲାକ୍ କଲର କରି ତାକୁ ଚଲେଇଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର ଦିଆହେଲା, ବାଜାଜ ଚେତକ। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରରେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି। 7th ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଟା ଚଲେଇଲି। ମୋ ମନରେ ଦିନକରେ ଆସିଲା କେମିତି ମୋର ଶାରୀରିକ ଭାବ କି ଶୈତାନ ଆଣିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି କହିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମୁଁ କିଣି ପାରୁନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରେମ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧରିକି ରାଜଦୂତ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଧରିକି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଉ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଆଣିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଋଣ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଋଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ବାଇକ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ବାଇକ୍ ଦେବେ, ଚାକିରି ଦେବେ, ଘର ଦେବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ନିହାତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ସେଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଲୋଭ ହେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସୈନିକକୁ ସଜ୍ଜା ସବୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବ। ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ବୋମା ଫମା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁକ ସେଇଠି ସବୁ ହେଲା କ'ଣ, ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 10 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିୟସଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଧରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ମିଶିକି ସୈନ୍ୟମାନେ ରହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖନ୍ତୁ। ଜଗତର କାମ କଲେ କରନ୍ତୁ, ଆହ୍ୱାନ ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଜାଗତିକ ମନା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇଟା ଆସୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି। ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ହବ, ଯାହା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ମୋ ସହିତ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ଆଉ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ଖୋଜି ବୁଝି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଅନେକ ଜାଗତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ମାତ୍ର ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ହବ। ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇପରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରାଜିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେପରି ତାର ମାନେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ଆମେ ହବା। ଯାହା ସେଦିନ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ସେପରି ହେଇ ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା shabaria larabani kharabatramana daraba uraba shabaria larabani karabatramana kharaba shabaria larabani kharabanga laraba। प्रभु तुम्हें आमान को दया करो, हलुका भावरे आमाने जीवन काटी पारिबो नहीं प्रभु। हालेलुया, आमान को सीरियस हवा को आमान को चिंताशील आमान को हवा को हालेलुया, मनरे एक संकल्प नवा को आमान को हबो प्रभुଙ୍କର संतोषना कार्य करिया पई, प्रभुଙ୍କର वाक्य मानिबा पई, प्रभुଙ୍କର सेवा करिबा पई, प्रभुଙ୍କ आह्वान योग्य आचरण करिबा पई, धार्मिक जीवन यापन करिया पई तारा वर्षा बारी अल्लाह रबानी खारबत्रा माने करबंगा अल्लाह रबा। कारण आमानकर विपक्ष शयतान माने जानि पारुना हो आउ से किपरि भाबरे कार्य को जे युद्ध करूछ, आमानकर युद्ध होउछि। प्रभु तुम्हें आमान को दया करो। हालेलुया, युद्ध रे परास्त हेले साधारणतः मृत्यु घटी थाए, अनेक समय अनेक आत्मिक जीवन में मृत्यु घटी से जानती नहीं। कारण लेखा अछि प्रभु जीशु कहले तुम्हें नाम रे जीवित किंतु प्रकृत रे मृत। प्रभु तुम्हें आमान को दया करो। मृत हेले आउ किछि लाभ नहीं, वंचित हेले सिना लाभ अछि। जेबरे लेखा अछि मृत सिंह अपेक्षा जीवित कुकुर भलो। दया करो, आमानकर आत्मिक चक्षु तुम्हें खोली दियो। इदारबा शाखाला रबानिया दारबा एबे समय देइछ प्रभु, परे आमानको मिलिबो नाही। एई समय सुजोगर सद्व्यवहार करिया पई आमानको जने जने योद्धा होबाकू पड़िबो बा योद्धा परि होबाकू पड़िबो। इदारबा शाखाला रबानिया दारबानी खारबा आमानकर आत्मिक जीवन दुर्बल नहे सबल होबाकू पड़िबो। तुम्हें जेतबेले जहाँ चाहिए आमान जीवन रे से कार्य के अन्यथा करि पारिबो नाही। प्रभु तुम्हें आमान को दया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करूची तुम्हारो से मत संकल्प जो आह्वान तुम्हें मत देल तार योग्य आचरण करने मत साहाय्य कर प्रभु। ए पर्यंत आनिछ शेष पर्यंत करने को हम आ प्रत्येक को दया कर। ए वाक्य प्रत्येक मन हृदय पर प्रभाव पकाऊ, प्रत्येक जीवन बदली जाऊ, प्रत्येक निज निज को देखु, निज निज कर्तव्य संबंध में सचेतन हूँ, आत्मिक भाव में सचेतन जाग्रत हूँ। उदारा वर्षा खाला रबा से वाक्य को सफल कर निर्धारित जागो मृत मान मध्य उठ ख्रीष्ट तुमको आलो प्रदान करेंगे। जीशुंकर नाम दया कर। कारण आम धर्म कर्म सब शेष परीक्षा करा तुम्हें जो वाक्य को तद्वारा तार विचार हम से समय जपरी आम तुम ग्राह्य हो पारू। तुम्हें शीघ्र आसुच मध्य सुधी कन्या स्वरूप प्रस्तुत रही पारू, अनेक को प्रस्तुत कर तुम्हें दया कर। हालेलुया, आमानकर सहर राज्य देशवासी को दया कर, जो इस्राएलवासी जगतवासी को दया कर। उदाराबानी खारबा शाकाला रबानी खारबा तुम लोक मान सर्वत्र उठाओ, तुम्हें बहुल भाव में व्यवहार कर। समस्ते मन परिवर्तन करंतु, समस्ते परित्राण सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त हूँ। जीशुंक नाम रे दया कर। कारण शैतान भयंकर भाव में कार्य करुच्ची, मात्र तुम्हें निजे महान और भयंकर परमेश्वर। तुम कौन से संकल्प निवारण करा जाय पारिबो नाही। तुम कार्य यथार्थ भाव में करने, तुम राज्य वृद्धि करने, मंडली गुड़ाक गढ़िया प्रस्तुत करने से योद्धा मान आवश्यक। से तुम्हें उठाओ चारिआडे आउ तुम्हें बहु रूपे व्यवहार कर। आम प्रत्येक तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी योर नेम। महिमा प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हारी हो। तुम कंठे पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तरे आमानकर सर्वपणात्मा सब समर्पण करुच्ची।
विशेष कर प्रार्थना करुच्ची प्रभु से अंजना तार स्वामी से युधिष्ठिर भाई चारि झील जेहेतु प्रभु से अनेक दिन है मो संस्पर्श रही सत्य वाक्य से ग्रहण करुँच बदली जाऊँ प्रभु तेणुक शैतान से बहुत प्रकार हैरान करुच्ची युधिष्ठिर जो बहुत समस्या मध्य गति करेक परिमाण मुक्त है कि संपूर्ण मुक्त होना दायित्व तुम्हें देच तेणु तुम्हें दया कर से समस्या संपूर्ण मुक्त हूँ से शत्रु कार्य संपूर्ण विनाश हो गोटे रास्तार शत्रु आसते 7 रास्तार फेरी जाऊ उदारा वर्षा खाला रवा रोमियो 16 कोड़े अनुसार शांति ईश्वर शैतान को शीघ्र पाद तले दली पकेबे संपूर्ण सुस्थ मुक्त करी जागतिक कार्य सरी जाऊँगी अगस्ट मास शेष प्रभु से रिटायरमेंट हम तापर से तुम ठिया उद्योगी हे प्रभु तुम्हें से दया कर पवित्र आत्मा पूर्ण कर से पिंकु प्रति तुम्हें अनुग्रह कर से बहुत उद्योगी अच्छी प्रभु सब प्रकार दुर्बलता शत्रु शैतान कार्य तुम उद्धार कर स्त्री प्रति अनुग्रह कर संपूर्ण सुस्था तुम्हें दान कर से मनोज को तुम्हें विशेष भाव में दया कर से तो प्रभु संपूर्ण पृथक हो जाइए बदली जाइए प्रभु कटक आसिक से डुबन नेला मो हाथ महानदी में पवित्र आत्मा दान प्राप्त आसिक रहा पाइला परिवार प्रति तुम्हें अनुग्रह तुम्हें धरी रख एपरी प्रत्येक को आम निज लोक मैंने समस्त ए मंडली सभा आसवा प्रत्येक को तुम्हें दया कर आम सेवा कार्य मोर सेवा कार्य मिनिस्ट्री सहयोग करवा साहाय्य दान इत्यादि प्रत्येक को भी दया कर से परिवार समस्त प्रति अनुग्रह कर हालेलुया आउ सेवा कार्य आज जोग देथिबा प्रत्येक को अनुग्रह कर दया कर ए वाक्यर श्रोता मात्र न होई कर्म करने तुम्हें अनुग्रह कर महिमा प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हारी हो तुम हस्तर निज जो समर्पण कर शुणिल धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुँच आमेन। Power, 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 power fell on me. Power, 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 power fell on me. In the day of Pentecost, power fell on me. In the day of Pentecost, power fell on me. Spirit, 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 Spirit fell on me. Spirit, 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 Spirit fell on me. In the day of Pentecost, Spirit fell on me. In the day of Pentecost, Spirit fell on me. Fire, 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 fire fell on me. Fire, 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 fire fell on me. In the day of Pentecost, fire fell on me. In the day of Pentecost, fire fell on me. पिता ईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।